Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔ aw ni wula aw tulo bɛ studio tamani na wa ni an ka sigi ka fɔba kɛnɛ sigilen ye bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye ayiwa kanjabana n'ale yera Welesebugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko dɔwɛrɛw yera Bugunikaw fɛ yen nɔ an bɛna kuma o bana in kan an bɛna kuma fɛn wɛrɛ min kan fana o de ye min ye ayiwa ɲɔni ye k'o yera Kidalikaw fɛ yen nɔ ɲɔni bana n'a bɛ fɔ tubabukan na ko rougeole o ni kanjabana n'o ye meningite ye an bɛna kuma olu fila de kan bi wulada in na an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na bi wulada in na so olu de ye Abdoulaye Gindo n'ale ye ayiwa min ye bana kɛlɛli cakɛda min bɛ an ka cakɛdaba min sigilen don kɛnɛya baaraw kama an ka jamana kɔnɔna na ale y'o ɲɛmaa ye n'o ye chef section lutte contre la maladie à la direction nationale de la santé ka fara ale kan an bɛna mɔgɔ fila sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Dr Fal Ibrahim ale ni Jakarija Lamine Kulibali n'ale ye Welesebugu DCAP ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Abdoulaye Gindo ni ale bɔtɔla yɛrɛ de ye Welesebugukaw fɛ yen nɔ ka s'an ma studio kɔnɔna na yan nɔ. Le grand dialogue. Ayiwa an y'a yira k'a fɔ ko siɲɛ tɛmɛnen an kun ye kumana kan tubabukan na bi an bɛna kuma kan ayiwa bamanankan de la min ye kanjabana ale kun yera Welesebugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko dɔwɛrɛw yera Bugunikaw fɛ yen nɔ dɔ yɛrɛ yera bi fana tuguni Welesebugukaw fɛ yen nɔ an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tengo an b'a tengo min ye Abdoulaye Gindo ye n'ale bɛ banako kɛlɛli baaraw kunna an ka jamana kɔnɔna na ale b'an bolokɔrɔ studio kɔnɔna na yan nɔ min ye bana in ye kanjabana a yera yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn yɛrɛ de. Ok, donc n bɛ studio Tamani ani lamɛnbaaw bɛɛ fo yanni n ka kuma daminɛ n bɛ presse mɔgɔw bɛɛ fana fo u ka wulikajɔ la pour que ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma comme n y'a fɔ tubabukan na ministère de la santé gouvernement yɛrɛ ani ministère de la santé olu ka tɛmɛsira ye nin pour que jamanadenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ banaw kan a nɔgɔni na alors donc o hukumu kɔnɔna la bi yanni n ka fi aw ɲɛna ko a yira yɔrɔ min na an ka baara taabolo ye min ye ni an b'a fɔ direction nationale la an b'a fɔ fɛn dɔ ma surveillance épidémiologique c'est à dire minnu bɛ fiɲɛbanaw kɔlɔsi bana minnu bi yɛlɛma ou bien minnu bi tiɲɛniw kɛ joonɛ minnu b'o kɔlɔsi o kɔlɔsili o baara kɔnɔna la o kuma bɛ daminɛ o baara bɛ daminɛ depuis duguw kɔnɔ. Donc dɔgɔ b'a lasigiden dɔw b'an bolo yen nɔ an b'a fɔ olu ma relais communautaire olu bɛ duguw bɛɛ la donc an kɛlen don ka kalankulu kunna n'olu sera ka bana tamasiyɛnw ye bana minnu n'u olu bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ n'u y'olu tamasiyɛn n'an b'a fɔ ma maladie à potentiel épidémique c'est à dire maladie minnu bɛ se ka tiɲɛni kɛ ou bien u walakata ka di donc n'u ma tiɲɛni kɛ ka di kosɛbɛ n'o tamasiyɛn fɔlen don n'olu y'o ye olu b'u ka chef de poste dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ commune kɔnɔ olu b'olu ladɔnniya k'a fɔ an ye tamasiyɛn dɔ ye n'olu fana y'o ye olu bɛ u ka lakɔlɔsili dɔn olu fana ka kalan b'o cogo la olu fana bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ f'o ma ka sɛbɛn dɔw kan k'a fɔ ko fiche de notification o fana bɛ na se CSREF la n'o ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ cercle kɔnɔ donc n'olu fana bɛ yen olu fana minnu ka kɔlɔsili kɛ donc u b'a ta ka na fo Bamako donc filɛfilɛli bɛ kɛ tan de fo ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔrɔ k'a dɔn ko ni bana masiyɛn don. Bon o de y'a to a b'a fɔ ko dɔ yera dɔw tɛ mais bana tamasiyɛnw minnu bɛ yen par exemple a bɛ fɔ comme an bɛ min kan sisan nɔ an b'a fɔ kanjabana n'i ye maa ye n'a fari ka kalan n'a kan bi ja alors a kunkolo b'a dimi o ye tamasiyɛn ye min na an b'a fɔ ko u ma a y'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que baara bɛ se ka k'u la k'u kɔji ta n'u kɔji tara k'a lajɛ bana kisɛ suguya min don. Donc n'o yera an b'a fɔ o ma ko cas suspect o tɛ cas yɛrɛ yɛrɛ mais bi Welesebugu an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min ni an b'a fɔ o ma cas suspect bi n bɛ ka kuma ye yɔrɔ min na bi mɔgɔ 25 mɔgɔ 6 o ntanyana o kɛra depuis a daminɛ parce que au fait bana yɛrɛ dɔnna min fɛ Jalakɔrɔ Jitumu o relais de nana fɔ ko ale bɛ ka saya kɔlɔsi dugu kɔnɔna la min vraiment min tɛ kɛ donc Welesebugu dɔgɔtɔrɔso ani Kulukoro région direction régionale direction nationale u wulila u taara se yen nɔ banabaatɔ fɛn fɛn bɛ k'u lajɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u dalalen don ka na n'u ye k'u kɔji ta an sɔrɔla k'a ye k'a fɔ ko a tiɲɛna meningite bana a b'u la parce que meningite bana a banakisɛ suguya ka ca mais ni banakisɛ min yera
n'an y'a fɔ Welesebugu a tun bɛ san 10 bɔ a ma ye Mali kɔnɔna la donc a yera Welesebugu donc an b'o la bi kuna ni kuna sini Sikaso an b'a fɔ Buguni mara la o yɛrɛ comment il s'appelle sanubɔyɔrɔ de don j'ai oublié n y'a ɲinana to Keleya ani sanubɔyɔrɔ ko Kuru quoi o de don donc mɔgɔ damadɔ an b'a fɔ ma cas suspect siga kelen don minnu fɛ donc olu ma 4 ɲɔgɔn olu kɔji taara donc o jaabi yɛrɛ peut-être k'o bɔlen don komi an ma ɲininkali kɛ bi labo la mais b'a sɔrɔ Sikasokaw b'o kalama Buguni ta la siga kelen don ma hakɛ min na o dadonnen don 4 ma 4 Welesebugu an bɛ don min na i ko bi siga kelen don ma joli la mɔgɔ 25 voilà mais mɔgɔ 25 in kɔnɔna la 6 b'a la minnu tanyana kabini a daminɛ depuis semaine fɔlɔ an b'a fɔ ma comment an bɛ semaine dandan semaine 1 semaine 2 épidémiologie kabini 8e semaine depuis o la n'o kɛra saya ma kɛ bilen mais bi mɔgɔ 20 an b'a fɔ mɔgɔ 25 ni 6 b'o la donc u bɛ bɛn min ma o de don mɔgɔ 25 ni 6 b'o la o ye 19 ye ok merci ayiwa donc n'a bɔra Welesebugu ni Buguni na a tɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ waati min na i ko sisan a tɛ fan wɛrɛ fɛ o t'a bali k'a fɔ ko don o don sɔgɔma an bɛ mɔgɔw wele 8h ani 15h an fiɲɛ bana jumɛnw bɛ yen n'an ɲɛ b'olu taamasiyɛn na pour que a ka se k'olu fɔ an ye donc toujours an bɛ k'o kɔlɔsi pour le moment en tout cas sini fana bɛ yen nɔ mɔgɔ ma fɛn déclaré ayiwa Jakarija Lamine Kulibali bɛ nɛgɛjuru sira la e ye Welesebugu kapu ɲɛmaa ye Welesebugukaw fɛ yen nɔ aw fɛ yen nɔ nin bana ye mun ye kanjabana ye a yera aw fɛ yen nɔ a ko bɛ cogo di aw ka dugu la nin waati la n b'a aw fo kosɛbɛ u bɛ comme docteur y'a fɔ cogo min na an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bon min ye meningitis nin ye a bɛ an fɛ yan cogo min na an kɔni bɛ mun dɔn o ye écoledenw ta fan de an bɛ intéressé o de la kosɛbɛ comme docteur y'a fɔ cogo min na a daminɛ an ka écoleden mɔgɔ 6 min tɛmɛna la a bɛɛ ye écoleden de bon docteur ko mɔgɔ 6 don mɔgɔ 7 de ntanyani fɔra an ɲɛna 7nan yɛrɛ o tun fɔra ko écoleden mais après a tilara ka fɔ n ye ko a tɛ école la bilen jeni de y'o kumaw fɔ jeni de y'o fɔ minnu ye rapport de Jalakɔrɔ Jitumu école directeur voilà ale de tun y'a fɔ mais a tilara ale ko k'o tɛ o ye école abandonné mais nin kan ye tamana de mais a kɛra tamala de mais ko k'a tɛ école la bilen bon donc an kɔni y'o bɔ an ka fɛn na an kɔni ko an ka écoleden 6 de kɔni tora la mais bana in bɛ cogo min na hali kunun ntugu directeur d'école dɔ nana ne ma ni président de CGS dɔ dugu dɔ bɛ yen ko Denfara ko agent de santé n t'a dɔn relève dɔ mun don k'olu tun taara sensibilisation na puisque k'u taara sensibilisation na n'o ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a kunna n'o ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a ko la awɔ k'u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a ko la mais k'u ko i ye cas suspect ko min fɔ ko 2 yera olu fana fɛ yen donc olu nana ka n'o fɔ ne ɲɛna k'olu bɛ disposition jumɛn ta n ko mais disposition jumɛn bɛ ta o la n ko santé mɔgɔw de taara olu ko u ye cas suspect 2 ye aw fɛ yen bon ni écoledenw tɛ ka ban an kɔni bɛ information remonter mais aw ye to aw cogo la foyi t'a la mais puisque u bɛ boloci la u ko boloci la ma se olu kɔni fɛ yen nɔ fɔlɔ n ko mais n k'u bɛ boloci la puisque docteur kɔni ye le médecin chef de Welesebugu ale kɔni a ye vraiment écoledenw ka situation bɛɛ t'an bolo u dun y'a fɔ k'u bɛ disposition bɛɛ ta pour que écoledenw bɛɛ ka bolo ka ci o dun baara fɛnɛ an b'a dɔn ka fɔ o fɛnɛ bɛ sen na fila minnu ko fɔra aw ɲɛna an ma kibaruya sɔrɔ a kan n'i y'a sɔrɔ u lasera dɔgɔtɔrɔso la walima u ma lase dɔgɔtɔrɔso la u k'u nana dɔgɔtɔrɔso la ko kelen nana Welesebugu la yan ko kelen taara Bamakɔ ayiwa nka Welesebugu dugu kɔnɔna na siran tɛ nin waati in na non Welesebugu dugu kɔnɔna yɛrɛ la a tɛ dɔn yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ k'a bɛ yan ko bana in ni mɔgɔw ma na k'a fɛngɛ Welesebugu dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn puisque vraiment foyi tɛ yan nɔ foyi tɛ taamasiyɛn foyi tɛ yan min b'a dɔn k'a fɔ ko meningitis ko bɛ sen na nka mɔgɔw bɛ k'u janto puisque déjà a fɔra mɔgɔw ye surtout école la kɔni an y'a fɔ mɔgɔw ye ka a fɛngɛ u k'u hakili to fɛn ladilikan bɛ d'u ma docteur fɛ u k'u hakili to o la kosɛbɛ donc en tout cas mɔgɔw kɔni b'u janto u yɛrɛ la mais k'a fɔ ko
jorona ko bɛ wele segukaw la k'a fɔ ko ministre bɛ yen nɔ ne yɛrɛ tɛ k'o santé wele segukaw la mais village tɔ ninnu na kuma bɛɛ directeur de bɛ na a ma a bɛ nin cogo la olu bɛ sirannen don surtout a yera Jalakɔrɔ Jitumu o kɛrɛfɛ dugu ninnu Tamala Denfara olu de bɛ siranna kosɛbɛ. Ayiwa an bɛ kuma di Dr Fal Ibrahim ma ale fana bɛ nɛgɛjuru sira la Dr Fal Ibrahim e dɔgɔtɔrɔ ye ayiwa min ye Welesebugu a yirala k'a fɔ ko siga kelen dɔ fɛ o taara ka na Bamakɔ yan nɔ est-ce que o nani o tɛ se ka a bana in lase Bamakɔkaw fana ma yan nɔ? An tɛ Tamanikaw aw ka discussion a diyara n ye kojugu donc an b'aw fo an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo an bɛ lɔgɔlimɛtiriw fo fɛn fɛn bɛ k'i bolo don dɔgɔtɔrɔya baara la ka dɔgɔtɔrɔw ka communication na parce que an b'u bɛɛ fo an bɛ Welesebugukaw fo surtout Welesebugu dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ vraiment u ye baaraba de kɛ nin ye nin baara in ɲana yɛrɛ ka se ka meningitigi ye k'a dɔn ka identifier k'a dɔn mɔgɔ hakɛ mun tora la mɔgɔ hakɛ mun bɛ traitement na vraiment o ye baaraba de ye donc an bɛ Welesebugukaw fo u ka baara la an bɛ aw radio mɔgɔw yɛrɛ fo aw ka baara la mun ye k'a fɔ ko mun ka nana Bamakɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a mɛn fɔlɔ ne kɔni bɛ baara kɛ centre de référence commune 3 la mais ne m'a mɛn ma a information mɛn fɔlɔ mais n bɛ mun lase jamanaden kɔnɔmɔgɔw ma denmisɛnnin o denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba o mɔgɔkɔrɔba n'a fari kalayara ka kalaya kojugu an tila ka na o yɔrɔ la fɛn minnu kan ka kɛ walasa ka mɔgɔw lakana ko la an bɛ kuma di Abdulayi Gindo ma ale ye banaw kɛlɛli soba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na o ɲɛmaa ye ayiwa min ye kanjabana in ye a tako fɔlɔ a yeko fɔlɔ ɲinan san kɔnɔna na a kɛra waati jumɛn ye donc kanjabana seulement directeur ye min fɔ Welesebugu an b'o dɔn min bɔra Denfra donc a bɛ bɔ aire de santé de Beneko de la non u bɛ centre de santé de référence de Welesebugu donc olu ka kɔji taara olu bɛ 25 in kɔnɔ d'ailleurs olu de y'a kɛ 25 ye voilà donc an b'o kalama o aire de santé puisque aujourd'hui a daminɛna aire de santé comme an ka CESCOM fila kun don CESCOM central n'o ye Welesebugu ye ani Mana mais maintenant Beneko farala ka bi parce que o fila ninnu kosɔn donc an b'olu kalama kosɛbɛ mais n'a ye ɲininkali min kɛ ko n'o tigi bɔra ko kana an b'o jaabi ka sɔrɔ ka fɛn f'i ɲɛna anw bara o de y'a to an bɛɛ wulilen don k'an jɔ bi gouvernement depuis président kana ministre la donc ka tila ka commission sigi fɛn kɔnɔna la a tɔgɔ ye di au niveau du ministère de la santé pour que olu bɛ se kɛnɛyaso ministre ka fara anw kan pour que an bɛ se ka bana ninnu kunbɛn mais bana komi n y'a fɔ bana saison de b'a la an b'a dɔn bana ni hakɛw bɛ wuli nin kumaw de la nin ye kanjabana kuma de ye mais kanjabana in an sera ka dankara la Mali kɔnɔ kun jumɛn na parce que a ye tiɲɛni kɛ an bara k'a daminɛ 97 98 ani 2008 n'i ye kanjabana hakɛ ani a ye mɔgɔ hakɛ min tanya o kan ka ca kojugu mais 2010 an ye vaccin dɔ ladon banakisɛ min tun bɛ ntanyani kɛ kosɛbɛ an y'o vaccin ladon o donna Mali kɔnɔ siɲɛ fɔlɔ yan nɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ donc an y'o bolociba kɛ o boloci kɛlen kabini 2011 fo bi an ma deli k'o ɲɔgɔn ye o y'o ye et donc maintenant toujours est-il dit que ni nin kuma sera kuma o kuma an b'an ka dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ fɛn fɛn bɛ cercle la clinique privée an b'a fɔ bɛɛ na bon ni kuma sera sisan tamasire dɔw bɛ yen a y'olu janto olu la n'a y'olu ye dɔrɔn a kana giribisa ka fura k'u la a b'u an bɛ kɔji ta fɔlɔ dɔgɔtɔrɔya la donc n'o kɛra kɔji ta in a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la a bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi dɔgɔtɔrɔso caman na aujourd'hui donc mɔgɔw bɛ former don kosɛbɛ an bɛ tila ka se olu yɔrɔw ma je crois et donc ni o taara kuma min na i bɛ sɔrɔ k'i ka furakɛli kɛ carrément et donc bi ɲinan k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ min yera o daminɛna le 25 février o kɛra Jalakɔrɔ Jitumu février kalo tile 25 ni an welela ka taa mais an taara an welela an y'a sɔrɔ olu kun tanyana kaban mais an ye minnu tanyana an y'u baw wele ka hakɛto ɲini u fɛ masaw wele ka se k'u ɲininka tamasiyɛn jumɛn tun bɛ denmisɛnninw na n'a sɔrɔ u tanyana cogo min na pour que an bɛ se k'o kɛ o dɔn voilà an bɛ sɛgɛn nafɛnbɔ fɔlɔ kɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka studio kɔnɔna na
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna bi an bɛ ka kuma bana fila kan kanjabana o ni ɲɔni kanjabana ale yera Welesebugukaw fɛ yen nɔ ani Buguni a yirala k'a fɔ ko ma hakɛ min yera a yera mɔgɔ minnu na ni siga kelen d'u la olu bɛ 25 la olu la maa 6 olu ntanyana u la ka fara o kan a yirala fana k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Kidalikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ɲɔni b'u la an bɛ ka kuma o de kan an ka bi jamukan in kan an ka maa welelen olu ye Abdulayi Gindo n'ale ye bana kɛlɛli soba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale y'o ɲɛma ye ani Dr Fal Ibrahim ka fara Welesebugu kapu ɲɛma kan n'o ye Jakarija Lamine Kulibali. Ayiwa Dr Fal Ibrahim e bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲininkali min tɛngu la o de a yirala k'a fɔ ko a dɔnnen don k'a fɔ ko nin waati in na kanjabana ale bɛ na an ka jamana kɔnɔna na est-ce que waleyaw sigira sen kan walasa ka bana in kɔn walasa parce que ni o kun kɛra an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko bana in ale kun tɛ se Welesebugukaw fɛ yen nɔ est-ce que waleyaw sigira sen kan walasa ka bana in kɔn? Ayiwa an bɛ foli bila o la tuguni o waleyaw sigilen don sen kan dɔgɔtɔrɔ Gindo y'a fɔ aw ɲɛna sisan ko an ye vaccin dɔ kɛ 2011 o vaccin ka protection kɛ fo san 10 de maintenant Gindo yɛrɛ y'a vaccin a yɛrɛ y'a kɔndi parce que ne yɛrɛ fana tun b'a campagne na an bɛɛ y'a kɔni ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ nka ni vaccin kɛra ni vaccin kɛra san 2011 denmisɛnnin minnu bɛ wolo olu kɔfɛ olu ta bɛ ɲɛnabɔ cogo di olu denmisɛnnin minnu bɛ wolo kɔfɛ donc olu ka vaccination olu ka boloci bɛ kɛ routine kɔnɔna la quoi an kɛlen don ka boloci minnu boloda dɔgɔtɔrɔso la o bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la CESCOM bɛɛ la a bɛ kɛ hali clinique privée la sisan fɛn o fɛn bɛ rapport di a bɛ di vaccin bɛ d'u ma o bɛ vaccin kɛ denmisɛnninw na fo a wari tɛ sara a la o la kunnafoni kan ka di somɔgɔw ma ni den wolola u ka taa di boloci la walima kelen ni wolo kɛra o yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ ɲɛfu ɲɛna di bibi n'an bɛ yɔrɔ min na ni wolo kɛra yɛrɛ furajiri dɔ bɛ yen n'u bɛ polio kɛlɛ mais comme an to o kuma la o furajiri bɛ kɛ den da kɔnɔ depuis a wolo don donc o kɔfɛ ni den tɔgɔ dara a bɛ fɔ k'u kana ni den ye dɔgɔtɔrɔso la tile 7 pour que den ka wolosɛbɛn ka se ka sɔrɔ en même temps den ka boloci ka se ka daminɛ donc boloci fɔlɔfɔlɔ n'o o ye tuberculose ye o fɔlɔfɔlɔ bɛ k'a la fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko BCG vaccin contre le BCG donc o kɔnɔna la den ye kalo 3 kalo 6 ni fɛnw olu bɛɛ bolociw bɛ a la mais o vaccin ninnu na meningite vaccin b'o la fana meningite tangalan b'o la ayiwa Abdulayi Gindo est-ce que boloci ninnu n'olu kɛra cogoya jumɛn de la sera ka nin mɔgɔ ninnu sɔrɔ tuguni n b'a f'i ɲɛna meningite banakisɛ ka ca meningite kunbɛli bɛ daminɛ kabini den ka boloci laadala boloci a y'o fɔ donc banakisɛ 2 bɛ kunbɛn o la an b'a fɔ kelen ma ko hémophilus influenzae an b'a fɔ kelen ma pneumocoque olu bɛ kunbɛn kabini laadala bolociw la maintenant laadala bolociw kɔfɛ an bɛ to ka bolociba dɔw kɛ ni banakisɛ min n'o bɛ dankari mɔgɔ la kosɛbɛ donc n y'o fɔ meningo A o de tun bɛ dankari anw na kosɛbɛ donc an ye fura sɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ OMS yɛrɛ a n'a dɛmɛjɛkulu olu jɛra o y'o vaccin sɔrɔ an y'o kɛ n y'o fɔ n ko o yɛrɛ Mali kɔnɔ o donna diɲɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ fɔlɔ an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen professeur Samaso o yɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ o ko la kosɛbɛ o kɛra o don o bɔlen kɔfɛ maintenant min nalen filɛ nin o ye meningite o fana ye bana groupe dɔ de C o vaccin tun bɛ yen a bɛ san 10 bɔ an m'a ye Mali kɔnɔ yɛrɛ nin y'ale nalen sisan bi an y'o cas de ye sisan bana min kun ma ye voilà ale kun ma ye en 100 ans donc c'est a ka ca 100 ans dɔnna min nana n'a ye 100 ans a bana tununnen don bi an b'a ye non parce que au fait bactérie banakisɛw tɛ wa banakisɛ n'a nacogo de don bon an y'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw dɔw la a tun bɛ yen mais olu ni Welesebugu ka jan kosɛbɛ nka danfara bɛ bana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka jugu ni ɲɔgɔn ye danfara bɛ banakisɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka jugu ni ɲɔgɔn ye min bɛ sen na o de ka jugu wa walima bon min bɛ sen na o ka jugu dɔɔni mais maintenant an ye min kɛlɛ k'o ban o de tun ka kɛlɛ o de tun ka jugu kosɛbɛ mais min fana bɛ sen na sisan a fana ka jugu boloda jamana kɔnɔ ou bien dugu dɔ la a bɛ fɔ fɛn min ma ko seuil c'est-à-dire f'a ka hakɛ dɔ sɔrɔ population na donc n'a y'o sɔrɔ et que a banakisɛ ka dɔn parce que meningite banakisɛ a bɛɛ n'a a boloci a vaccin bɛ yen donc i tɛ wuli ten dɔrɔn ka sin ka nin ci e bɛ wuli e bɛ taa bolo ci ni nin ye k'a sɔrɔ o banakisɛ tɛ k'a sɔrɔ i m'o dɔn o de la an b'a fɔ o ma ko surveillance cas par cas o ye ka filɛli kɛ n'i ye bana hakɛ min ye
i b'i bolo da hala kisɛ kan ka sɔrɔ k'a fura ɲini a bɛ fɔ o de ma ko surveillance cas par cas donc n'o de dɔnna a vaccin yɛrɛ ye min ye ni maa hakɛ min sɔrɔla dugu kɔnɔna la o dɔnnen don dɔgɔtɔrɔ bɛɛ fɛ ni nin ye n ka district ye c'est à dire comme an kɛlen don ka duguw tila district de santé i n'a fɔ Welesebugu ye district sanitaire ye a dɔgɔtɔrɔso min b'a kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma CSCOM o bɛ taa 16 ɲɔgɔn na a b'a ka population da dɔn ni mɔgɔ hakɛ sɔrɔla a bɛ fɔ ko ko épidémie bɛ Welesebugu mais bi an ka jate kɔnɔna la Welesebugu district kɔnɔna la alerte bɛ yen district kɔnɔ mais Jalakɔrɔ Jitumu épidémie bɛ yen Jalakɔrɔ Jitumu bɛ Welesebugu mara de la o ye dugu dɔ de ye an b'a fɔ ma village épidémie bɛ yen mais Welesebugu yɛrɛ district kɔnɔna la janton yɛrɛ la de bɛ yen an k'an janton an yɛrɛ la donc an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma i n'a fɔ an bɛ k'a kɛ cogo min na yaasa tiɲɛ na meningite ani i ye ɲɔni minnu fɔ olu kumaw ye sisan mɔgɔw bɛ se k'u janto u yɛrɛ la cogo min na nka u janto in yɛrɛ la a man ka dan Welesebugu dɔrɔn ma a bɛ kan ka kɛ Mali fan tan bɛɛ ka d'a kan yera Buguni fana très bien Mali fan bɛɛ mais an b'o la Bugunikaw fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen a hakɛ selen an ye Jalakɔrɔ Jitumu ani a dafɛ dugu fɛn fɛn bɛ jigin n'u bɛna ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ o ma ko lien épidémiologique bɛ ni fɛn fɛn cɛ an y'olu bɛɛ bolo ci vaccin spécifique na se conjugué Buguni i kama min ma o fɛnɛ mɔgɔ bɛɛ bolo cira kunu bien entendu o chiffre ma tɛ n bolo komi o fait n b'o lakanama don bureau kɔnɔ sinon n b'o fɔ olu bolo cira mais hali bi Welesebugu bɛ bouclage la kanali pour que ka se ka dugu fɛn fɛn ni Jalakɔrɔ bɛ danfara bɔ n'u bɛ se ka taa yen nɔ o b'u bɛɛ bolo ci nka a bolo ci a tɛ kɛ yɔrɔ tɔw la jamana fantan bon non tant qu'ale ma ye n'o de fɔ a ma kɛ a man ka kɛ o ye kelen et puis hali n'a yira n'a fɔra k'an sigara o de la an b'a fɔ cas suspect n'an sigara nin na sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni banakisɛ don comme banakisɛw ka ca donc ni banakisɛ don an bɛ sɔrɔ k'o vaccin o ɲini k'o k'u la mais sinon ni wulila ka tɛmɛ ka taa vaccin dɔ kɛ dɔ la ka sɔrɔ o tɛ a tɛ kɛ ten ayiwa an bɛ kuma di Dr Fall Ibrahim ma ka sɔrɔ ka kuma di DCAP ma Jakarija Lamini Kulibali ayiwa min ye kanjabana in yɛrɛ ye a bɛ dɔn cogoya di ni fɛn jumɛn de y'i sɔrɔ i kan ka boli ka taa joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la ayiwa an bɛ radio so mɔgɔ an b'aw fo vraiment nin ye ni fɛn ye a diyara kojugu kanjabana kɛni a sin fɔlɔfɔlɔ a fɛn fɔlɔfɔlɔ kɛni ye farigan de denmisɛnnin bɛ farigan a bɛ farigan i bɛ paracetamol d'a ma farigan in tɛ jigin a fɛn filanan den bɛ fɔnɔ a fɛn sabanan den kan bi ja c'est à dire que n'i ko k'i bɛ bomu da disi la bomu tɛ se ka da disi la mais denmisɛnnin fitinin ta denyɛrɛninw ta spécifiquement olu ka sin fɔlɔ ye bɛ bɛn c'est à dire kunkolo cɛmancɛ na ŋunan fununi quoi ŋunan de bɛ funu i ma faamuya donc n'i y'o sin ninnu ye ni den farigana n'i y'o sin ye dɔrɔn vraiment a ka kan i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la rapidement ayiwa Jakarija Lamini Kulibali e ye Welesebugu DCAP ye est ce que nin signe ninnu nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔla Welesebugukaw fɛ yen nɔ wa est ce que a faamuyara aw fɛ yen a faamuyara parce que kabini bana in taamasiyɛn kɔni yera kabini bana in yera ka ban kɔni Welesebugu docteur ye mɔgɔw bila relais communautaire minnu bɛ relais santé minnu bɛ yen nɔ olu b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye docteur yɛrɛ fana bɛ yaala o fana b'a ɲɛfɔ la mɔgɔw ye bon u y'an fɛ an ka directeur d'école fana u y'u fana fɛngɛ la olu fana b'a ɲɛfɔ ekɔlidenw ye donc vraiment u y'a fɔ cogo min na taamasiyɛn minnu bɛ meningite la u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye an fana bɛ k'an hakili to a la donc n'an fana ye a taamasiyɛn ye mɔgɔ min na an bɛ kɔn k'a lase dɔgɔtɔrɔw ma ayiwa ka fara o bɛɛ lajɛlen kan waati dɔ la ka sabuya kɛ nin bana in ye aw kun ye kalanjɔ kɛ o ko bɛ bolo jumɛn de kan nin waati la kalan tun jɔra tile 2 mais kabini ministre de la santé nana yan nɔ o nana docteur fana u nana engagement ta ka fɔ u bɛna boloci kɛ boloci kɔni daminɛnen docteur y'a rassuré k'a fɔ an bɛ se ka kalan kɛ foyi t'a la basi foyi t'a la o de kama an ye ekɔlisow dayɛlɛ o nɔ la n'o tɛ an kɔni tun ye ekɔliso minnu bɛ Welesebugu commune na walasa a kana na kɛ masibo ye an kun y'a bɛɛ datugu tile 2
mais bi mi an bɛ don min na ko bi kalan bɛ kɛla Welesebugu ekɔliso bɛɛ la a bɛɛ dayɛlɛlen don. Ayiwa an bɛ kuma di Abdulaye Gindo ma, ale ye banaw kɛlɛli soba ɲɛmaa ye jamana kɔnɔna na. Ayiwa min ye meningite ye n'o ye kanjabana ye, n'ale y'i minɛ est-ce que a bɛ nɔw to i la wa? Ok, donc bi an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn, fura jɔnjɔn sɔrɔla meningite la. Pour que fiɲɛ kana to i la, ni wulila ni i ka banabaatɔ ye ka se dɔgɔtɔrɔso la joona e kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko meningite don, n'a furakɛla a furakɛli yɛrɛ tɛ tɛmɛ tile 2 kan, a bɛ kɛnɛya wa a tɛ taamasiyɛn bila a la. Donc an tun b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ ko meningite bɛ taamasiyɛn bila maa la, mais bi antibiyotiki bɛ yen, a fura bɛ yen. Fura bɛ yen, mais diɲɛ bana o bana, diɲɛ ko o ko ni wulila joona a tɛ fiɲɛ bila. Donc maintenant ni bana ye dankari la sa ka taa, donc o bɛ se ka fiɲɛ bila. Donc o tɛ meningite kelen en réalité. Mais n'i ye taamasiyɛn ni fɛn fɛn, c'est pour que an bɛ sinsin taamasiyɛn in kan. Sinon taamasiyɛn caman ti a jira k'a fɔ ko meningite don, a n'a bɔli. Donc mais maintenant dɔgɔtɔrɔ de bɛ se k'a f'i ɲɛna ko nin ye meningite ye, nin tɛ meningite ye. Mais ni dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn yɔrɔ min na, fura b'u bolo, fura b'an bolo bi, o bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la. An b'a fɔ fɛn fɛn ma CESCOM, wa a furakɛli bɛ kɛ fu, an tɛ se k'o fɔ fiyewu. Je crois que mesure minnu talen don n'an ser'o ma, n bɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna, o bɛ yen nɔ. Donc n'a kɛra a tɛ i bɛ kɛnɛya wa a tɛ fiɲɛ bila i la. Ayiwa nka fiɲɛ ninnu bɛ se ka taa fo saya de ma. Oui, d'accord. Donc ni saya kɛni kɛra o y'a kuɲɛ nɔgɔyalen dɔrɔn. Mais an y'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ par exemple a ka dɔgɔn sisan meningite a tun b'a fɔ n'a tun ye mɔgɔ tulo geren ye, a b'a fɔ ko meningite bɛ mɔgɔ tulo geren, ou bien k'a b'i kɛ lakalatɔ ye, ou bien a b'i fasa ja, o bɛ to ten ten. C'est vrai que olu bɛ se ka ye, mais olu bɛ ye cas min na, olu ye cas extrême, ok, c'est rare maintenant aujourd'hui, an bɛ don min na ko bi, voilà. Donc mais sinon o bɛ se ka y'a la n'i ma wuli i ka bana fɛ joona, voilà. Merci. Ayiwa fɔlɔ a tun bɛ ye ni tilema kun bɔra kosɛbɛ kosɛbɛ, nka ɲinan ta in a bɛ i n'a fɔ a teliyara, a nana joona kojugu. Bon climat comme i yɛrɛ bɛ to ka émission baw kɛ, a b'a fɔ ko changement climatique, wagati yɛlɛma yɛrɛ bɛ to k'olu kɛ, olu fɔ an b'o kɛlɛ kosɛbɛ. Mais an bolo depuis ni samiya kɛni banna kaban, donc depuis novembre an bɛ a fɔ ko saison daminɛna, an bɛ jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow la depuis o kuma, pour que réellement parce que o kuma fiɲɛ jalanw bɛ ci, donc nun kɔnɔnaw bɛ ja, donc o kuma de ye parce que banakisɛ fɛn kuma ye. Donc a ma teliya, a bɛ a ka délai kɔnɔ dɔɔni, mais comme changement climatique de kɔnɔna la, an fana ka hivernage poussera ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɛ en réalité. Docteur Fally Ibrahim, waleya minnu talen don an bɛ don min na i ko bi, n'o ye furakɛli ta sira fɛ, n'o ye maa minnu ni bana in y'u minɛ n'u ma se ka se dɔgɔtɔrɔso la joona teliya la, waleya minnu talen don walasa ka se k'olu furakɛ, a bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna olu la. Ayiwa n kɔrɔkɛ docteur Gindo y'a fɔ cogo min na, o waleyaw talen don parce que dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la furaw dilen don gestion des épidémies, o furaw prédisposelen don, donc meningite kɛlɛli b'o la ani bana caman caman kɛlɛli b'olu la. Donc furaw kɔni prédisposelen don cɛnni yɛrɛ yɛrɛ la, et puis point focal bɛ fan bɛɛ fɛ, c'est-à-dire mɔgɔw bɛ yen minnu ka baara bilalen don nin dɔrɔn de kama. C'est-à-dire ni épidémie fɛn fɛn mana bɔ, ale kɔni o tigi tɛ sunɔgɔ, a tɛ da fo a ko o épidémie dɔn a bɛ cogo min na, i n'a fɔ senfagabanaw b'olu la, meningite b'olu la, mais puisque an bɛ meningite ta de la, nin y'a wagati de ye. Donc mɔgɔw y'a yɛrɛ bɛɛ panikelen don parce que mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ko meningite yɛrɛ Welesebugu est-ce que a bɛna s'an ma, est-ce que boloci bɛna kɛ, est-ce que boloci tɛna kɛ. Donc docteur Gindo n kɔrɔkɛ filɛ ka information exacte di mɔgɔw ma. Il faut pas que mɔgɔw ka paniquer quoi, franchement. Parce que n'a ka yira voilà, mɔgɔw kana siran, n'a yera dɔrɔn a bɛ ta en charge, a bɛ furakɛ ka ban. Et a sɔrɔla cogo min na an b'o cogo ɲini, a tigi bɔra yɔrɔ min na an b'o bɛɛ ɲini fo ka taa se depuis a wulil'o ka bɔ dugu min na ka se Bamakɔ yan, o bɛɛ itinéraire bɛ tracé, o bɛɛ bɔsiraw bɛ bɔ. Ayiwa o la an b'a fɔ kanjabana a ma se yɔrɔ minnu na fɔlɔ ni Bamakɔ b'o la, u kana siran ka u k'u janto, fɛn minnu fɔra n'u yera mɔgɔ minnu na u k'u teliya ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la. An bɛ an ka sɛngɛnnafiɲɛbɔ tako filanan kɛ, an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni. Une
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La meje kulu be ani mo munum be nyorombolo de jakarja Lamine Coulibaly nale wele se bogu de kapu nyema Abdoulaye Gindo nale Kenya soba min siglendo banaw keleli kama jamana konna na nyema Abdoulaye Gindo Dr Fall Ibrahim leye docteur ye commune 3 sescomna aywa ambe kla ka kuma femin kan bi odi amunya fo adamnena ko bana wore no ye nyoni ye no yera kidal kawfeno ay do fo kanja bana kan nyoni ale banay munde bi nanay. D'accord, merci. Donc yani anga adam na nyon na flo ambi comme akoko bon ko mo be jatkelendo amba fuina gouvernement kelendo ka feretke ministère de la santé fait pour que meningite ni ambi ka ma fo na yira wule sebu akase ka dan ayorola ka atababu ke mi flo uye kolosili ni ofina anye o préparatique ko ke dotro be tableau yi ou ka dotro so konnala ka damne commune na fuka yele Bamako katla ka fro munumbe bana mgo ni ala ke ayira ibi frake tugumna ko fra ko bla dotro so be kono pour que bana bato bi ka frake fu minye blotti bien entendu au ticket comme ño finina pour que o kase ka ke fo hake do kasro namba fo masoy no sur la yoro en prelendo donc plan do bambulu bara bebe keni tabulu donc tabulu bambulu minu ba yira kafo am fenye yoro min hal nanya manga me yoro na ekibu be wuli kata segeske ka fletum na leo ketum na et donc wa chaque 18h comme avec les réseaux sociaux là ni ya daele Facebook ou ni Twitter ni ya daele wula il va sur sini ya daele sini il va sur bi ake mimbe malikono abo aucun parce que au fait au comité mimbe et ministère là ou ka bara wula 18h lu nyon soro ba foko ni hake de ira ni ne krata ni krata ferej mon tikelenu wala sa ko page Facebook be to juma inde sebe ala be gouvernement ga fenka pajuka abe ministère de la santé ka pajika donc ni ulu lay fe beno obey pour que kaseka jama kuna funi ka fo an hakli bala ani jama bi nyofe an hakli bala gouvernement hakli bala ka fret ke pour que kaseka jama dem kisi bana rema et particulièrement comment même méningite kumala donc oui donc wala mais urujol comme yo fo nyoni bon nyoni ale fene be bon climat kuma c'est vrai et que donc Kidal Kabra ouye afanyana depuis odon o blochu re keleno ka foko o hake do be no Kidal amada dona non amada doneno comme bon réellement ni tundona biro kono mais c'est ka amada fonyana sinon blochu re damna Kidal depuis kunasini pour que blochu damna ou ka Kidal re dugu re konnala de santé sabade kundo donc a damna no kono bi a wala katara kata de santé wala olu blochu damna kaba donc nyoni comme donné no amado nyoni ofne ale kumbe to be anga la da la blochu la c'est pourquoi en famana nyoni ma kosobe mais ni la da la blochu ma sabati romi na kosobe alors le plus souvent nyoni bi se ka boyeno bon donc kunjuma la obseka ka Kidal je crois qu'à c'est ne ko aucun fort en réalité et donc nyoni ale tamasiri ambo fne fanga mo nyina donc kelen sababu ya la blochu masika ke yoro la do am sika fo de malgré que kelen beke j'ai dit malgré que crise be vaccin ma délicat de ces malikono flo mali be vaccin sans faux milliards saba nga nyoni blochu ale fana 100 ans ya ay ale te sant ale ni ya kedron oui couvert à vie voilà kalo kononton ni ale kedron oui ici ben en tout cas asira kake mais comme dembo ka chesri bolo ci damne ka laban o kasuma doni ni ya e kuma do ba damne bolo ci damne la ba so jama chama mabe demo sa obina ni dem chama mais pour que ka laban o kasuma le plus souvent et donc nous on m'a dafa en tout cas ebsika nyoni soro sinon ni nyoni fene bolo ci tabolo jolde do pour que ya ka dafa alors donc kalokono wa fama mso ba do kujugu wa fama ko kalokono ton blochi
u b'o de dɔn u yɛrɛ b'i ɲininka i taara i ka kalo 9 boloci kɛ wa musow yɛrɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que an bɛɛ bɛ ɲɔni in dɔn kosɛbɛ et alors mais le plus souvent u ti dafa ka da kun caman kan alors donc fɛ ka min faamuya o de ye kalo 9 a tɛ dafa a kan ka kɛ kalo siɲɛ 9 de wa non i b'a kɛ siɲɛ kelen ni den kalo 9 sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa kɛ siɲɛ kelen o ye den kɛ ni protégeli ayiwa docteur Fall Ibrahim ni ɲɔni ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ dɔn cogo di ni ɲɔni ye mɔgɔ sɔrɔ a dɔnni ka nɔgɔn kojugu an ka farafin jate la u b'a fɔ ko misɛmani c'est-à-dire den farisogo la i t'a sɔrɔ kisɛkisɛnin bɔlen b'a farisogo la et puis mura ni sɔgɔsɔgɔ ani a ɲɛ bɛ bilen o de ye ɲɔni si principe o de y'a si yɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ kisɛkisɛlen don fari bɛ kalaya mura b'a la a bɛ sɔgɔsɔgɔ et puis a ɲɛ bɛ bo tigɛ ɲɛ bɛ bilen ayiwa mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ fara n kɔrɔkɛ ka kuma kan vaccin ko ɲɔni kɛlɛ kɔlɔsili fɛngɛ la a y'a fɔ ko vaccin ma deli ka manqué Mali kɔnɔ effectivement ne yɛrɛ kɛra témoin ye parce que an hakili b'a la kɛlɛ kuma 2011 fo ka taa 2014 fɛngɛ la mission humanitaire minnu tun bɛ kɛ ani vaccin tun bɛ taa fo région ninnu na dɔw taara fo Kidal dɔw taara Gao ne tun bɛ fo Iwaru frontière la fo Lere frontière la an taara vaccin kɛ denmisɛnninw na foyi an n'an ka équipe ka vaccin bila glace ka conserver ka taga n'a ye donc o wagati ninnu kɔnɔna la ni den mun kalo 9 dafara n'o bolo ma ci dɔrɔn donc on comprend aisément que k'a fɔ ɲɔni bɛ se ka a tigi sɔrɔ ayiwa donc pour k'an kɔrɔkɛ ka kuma sɔn ci la an bɛ kuma di Welesebugu DCAP ma ayiwa min ye ɲɔni ni kanjabana ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn minnu b'a to n'a bɛ denmisɛnninw sɔrɔ n'a bɛ mɔgɔw sɔrɔ o ɲɛfɔli mana kɛ est-ce que aw karamɔgɔw aw bɛ o ɲɛfɔli don aw ka kalan na k'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna effectivement an b'a don an ka kalan na parce que anw fana école ye fɛn min ye kalanyɔrɔ de don donc bana bɛ kalan fɛn caman bɛ kalan bon donc bana minnu bɛ yen nɔ n'o o bɛ se ka tiɲɛni kɛ joona denmisɛnninw ta fan fɛ an b'o don an ka fɛngɛ la d'ailleurs u yɛrɛ bɛ programme la kɔrɔlen mais ni nin waati sera an b'a anticiper a bɛ kɛ o ye comme leçon anticiper de ka kɔn an ma k'a kɛ n'a tɛ programme yɔrɔ min n'a bɛ hali n'a sɔrɔ terrain kelen b'a kan an bɛ segin k'a ɲɛfɔ n'a sɔrɔ se ma k'a ma an bɛ a kɛ nin waati la walasa u k'a faamuya donc ɲɔni wo méningite wo bana fɛn o fɛn n'a bɛ comme épidémie non a b'an ka programme na donc an bɛ kɔn k'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna bon surtout an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni méningite an ka ekɔliso bɛɛ de bɛ méningite ko kalama sisan an b'a ɲɛf'u ye a kan ka mɔgɔ minɛ cogo min mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ tanga ma cogo min na an b'o ɲɛfɔ denmisɛnninw bɛɛ ye nin waati la bon ɲɔni ko nin an tun m'o don a la diyagoya sisan bi ne yɛrɛ nisɔndiyara k'a fɔ ɲɔni fana bɛ yen nin waati la o fana fɔra donc an bɛ o fana fara an ka kalantaw kan sisan denmisɛnninw ye ayiwa est-ce que Abdoulaye Gindo est-ce que o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement kan ka taabolo bila sen kan walasa sani an k'an jɔ waati ka se fɔlɔ a banaw ka ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye k'a don programme yɛrɛ la walasa a ka ɲɛf'u ɲɛna non taabolo bɛ sen ka kaban min ye ɲɔni ye o min ye méningite o n y'o fɔ olu bɛ kunbɛn ni laadala bolociw ye yɔrɔ o tɛ taabolo dɔ ye directeur filɛ k'a f'i ɲɛna DCAP ko a b'u ka programme na a bɛ ɲɛfɔ yɛrɛ donc a y'a fɔ ko ni k'a sɔrɔ maître min ka programme ma s'a ma donc il y a pas de problème olu b'a la na ɲɛfɛ o ye o kɛcogo ye mais o bɛɛ kɔfɛ boloci t'i bolo ka taa boloci gansan kɛ dɔgɔtɔrɔso la o tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɛ ladilikan de di fɔlɔ yan'u ka bolo baara yɛrɛ foyi tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la ni ladilikan de tɛ di aw ma fɔlɔ ka kunnafoni di bon ni kunnafoni dira baw ma on suppose que olu fana ye relais de ye o bɔlen kɔfɛ an ka relais bɛ dugu kɔnɔ donc relais ninnu fana bɛ don mɔgɔw kan toujours olu fana b'a dɔn ko n y'o de fɔ ka bana nin ye méningite mais bana fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ dan de kari denmisɛnninw na an b'a fɔ o ma ko pratique familiale essentielle an taabolo minnu bɛ se ka an taabolo yɛlɛma pour que ka se ka bana kunbɛn
a kana kɛ furakɛli ye. Donc o y'olu ka baara de ka bana kunbɛn yaasa a kana tɛ kɛ furakɛli parce que musaka bɛ furakɛli la. Yaasa musaka kana bɔ fiyewu, yaasa i ka se ka s'i ka du dépense kɔrɔ, relais a n'an b'a fɔ dɔw ma ko agent de santé communautaire olu de bɛ yen. Donc olu fɛn fɛn bɛ yen, olu ka baara dɔ bɛ yen nɔ, u bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko IEC, o kunnafoni ye, ou bien ka don sow kɔnɔ ka se ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye. U bɛ se k'u taabolo yɛlɛma cogo min na ka ɲɛsin bana minnu bɛ se ka dankari denmisɛnninw na, o y'olu ye. O bɔlen kɔfɛ n y'a fɔ n ko dɔgɔtɔrɔsow bɛ kunnafoni di. O bɔlen kɔfɛ maitre la même chose, c'est-à-dire directeur ko a b'u anticiper ye min ye dɔrɔn ni min ka programme ma s'a ma a bɛ se k'a ɲɛfɔ. Donc an ti bana kɔnɔ ni saison sera sisan an b'a fɔ saison fɛn fɛn mana se i b'a sɔrɔ district fɛn fɛn bɛ yen nɔ o ka plan b'a bolo. An b'u wele an ka direction na yan, direction régionale b'u fana wele k'a f'u ɲɛna a y'aw janto nin waati sera u yɛrɛ b'a dɔn parce que au fait olu ni dugulamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan. Donc nin waati sera a ye kunnafoni caya, a ye aw janto banabaatɔw la pour que ka tamasiyɛnw ye yaasa an ka ɲini k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a b'an bolo kɔrɔ. Ayiwa Kidal bɛ jamana kɔrɔnfɛla la, mankan bɛ yen nɔ, an bɛ waati min na, ayiwa min ye baaraw yɛrɛ bɛ sen na walasa bɛn ka se ka sabati. Nka ni Kidal yɛrɛ taali fɔra mɔgɔw ɲɛna, mɔgɔw bɛ siran déjà. Est-ce que bana in furakɛli, jɔnniw de bɛ bana in furakɛ yen nɔ? Est-ce que jamana kɛnɛya baarakɛlaw de bɛ a ta en charge walima kelen MINUSMA mɔgɔw don? Non, jamana baarakɛlaw yɛrɛ. Jamana baarakɛlaw a filɛ ka f'i ɲɛna cogo min na depuis u ka baara bɛ nɔgɔya u bolo. U ka baara bɛ nɔgɔya u bolo carrément. Problème foyi t'o la. Nka est-ce que mɔgɔw bɛ se ka siran a bana ka bɔ yen nɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ? Non. Surtout ɲɔni suguya a degré ka ca. Donc n y'o de f'i ɲɛna pour le moment boloci kelen ka a fɛn sisan nɔ k'a fɔ k'a bɛ walakata ka taa yɔrɔ wɛrɛ. Bon risque zéro tɛ yen mais an bɛ a fɔ a risque ka dɔgɔ kosɛbɛ. Ça c'est clair. Mais an bɛ mɔgɔw assurer k'a fɔ Kidal problème foyi t'o la. Ni boloci bɛ kɛ a bɛ kɛ a ɲɛ ma. Hali GNV min bɛ an bɛ ka GNV min kɛra sisan, GNV bɛ kɛla Kidal o. Donc a bɛ kɛla Kidal et que nin bolociw fana bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow fɛ et que don o don u yɛrɛ b'u ka situation épidémiologique d'an ma i n'a fɔ région tɔw b'a di cogo min na. Voilà. Mais maintenant kuma min na fɛn tun bɛ yen nɔ ONG tun b'an dɛmɛ mais sisan an ka retour progressif bɛ yen nɔ an ka mɔgɔ c'est pourquoi banaw bi dɔn. Voilà. Dr Fall Ibrahim, est-ce que an y'a yira k'a fɔ ko kanjabana ni denmisɛnw sera dɔgɔtɔrɔso la teliya la a bɛ se ka furakɛ joona? Est-ce que ɲɔni bɛ o cogoya la wa fana est-ce que ni ɲɔni bana y'i minɛ n'a tɛmɛna degré dɔ kan a risquew n'o ye a gɛlɛyaw olu bɛ se ka kɛ mun de? Bon, actuellement bibi n'a kɛ ni anw fɛ yan ɲɔni k'a fɔ ko ni ɲɔni ye denmisɛnnin minɛ k'a bɛ se ka dankara la fo ka se yɔrɔ dɔ ma cɛmɛr la o risque ka dɔgɔ kojugu a ka dɔgɔ yɛrɛ. A saya ka suma. Awɔ, a saya ka suma. Ne yɛrɛ ka carrière kɔnɔ cɛnni yɛrɛ la ne m'a ye, m'a ka a ye fɔlɔ. Mais ɲɔni minnu b'an fɛ yan a caman ye an b'a fɔ a ma forme frustée. N t'a dɔn n kɔrɔkɛ bɛna ɲɛfɔ cogo min na bamanankan na mais an b'a fɔ a ma ko forme frustée. Mais an y'a fɔ cogo min na boloci fɛngɛ de don. Yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛ fɛnba de kɛ la. Fɛn fɔlɔ ye mun ye o ye vaccin ye. N'i ye vaccin nin kelen ta c'est-à-dire n kɔrɔkɛ m'a da don a la mais a b'a dɔn vaccin kelen o kelen n'i y'a ta n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan den kelen ka vaccin k'a ta a wolodon na fo ka taa s'a kalo 9 na yɔrɔ min mun don a la ka ca ni 2000 c'est-à-dire Guido m'o fɔ a ɲɛna et mieux que ça ni kalo 9 boloci an b'a fɔ aw ɲɛna n'aw nana kalo 9 boloci kɛ ni aw ye wuruzoli ta kɛ ani fièvre jaune kɛ an bɛ sange kelen d'aw ma. E ka taa pharmacie la i ka taa o ta sange kelen saba o b'a f'i ɲɛna ko 1400 ou bien 1500. Donc gouvernement bɛ ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔw ye et puis a bɛ ka communication kɛ dɔgɔtɔrɔsow kan n'i nana n'u nana boloci la an b'a f'u ɲɛna bɔ boloci kan ka kɛ tan de programme kan ka kɛ tan de a ye na denw ka bolo an bɛɛ communication passé dɔgɔtɔrɔsow. Ayiwa. Mais avec ça souvent mɔgɔw ka mɔgɔninfin yɛrɛ est en sécurité. Gɛlɛya dɔw bɛ na ko la hali bi. Ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi jamukan in na sanga 45 de tun bɛ an bolo. Ayiwa an tun bɛ ka kuma fɛn min de kan o de ye kanjabana o yera Welesebugu Buguni ani Bugunikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko 25 de yera maa 6 tora a la 25 in sigan de kelen don u la. Ayiwa ko Kidal yɛrɛ fana mara la min ye ɲɔni ye n'a dɔw b'a fɔ a ma ko misɛmani o yera
olu fe no walasa ka kuma ni bana fila nunu kan an ye wele bila Abdoulaye Gindo n'ale ye kɛnɛya soba min sigilen do jamana kɔnɔna na banaw kɛlɛli kama o ɲɛma ye Jakarija Lamine Kulibali ale ye wele sebugu kapu ɲɛma ye ani dɔgɔtɔrɔ Fal Ibrahim n'ale bɛ commune 3 CESCOM na nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an ka bi jamukan in na min lasera ma Muhamadu Ture fɛ nin ye ka ɲɛ juru la min kun bɛ yen o kun ye Seydou Simbo ye maa min y'a labɛn o ye Ayuba Sow ye ayiwa min ye ka ja bɔ o kun ye ayiwa Salim Jwara ye. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri.